Sa pangatlo na yun. Ayun pa. Sana pang-apat na. It's 4 times na. One more. Fuck. Shit. Lima na yun. Sige. Panglima na. Ayan, yan. Again. Pang-anim. Ayan pa. Pang-pito. Pang-pito na yun. Ayan pa. Sobrang bilis. Hindi makuha sa kamera. Pangilan na yun, Dong? Pangilan na yun? Ayan. Eight na. Saan galing yun? Ha? Sa Lincoln ano? Oh, one more. Ito, pang-walo na yun. Oy, ano pa? Pang-siyam na. Wala. Yawa niya eh. Yan pa Dong. Yan pa. Wana. Aksugaw eh. Ang ilan na yan, Dong? Dekado. Ayan pa. Ayan. Ayan oh. Okay, another 5 more. Thank you. Grabe, galing yun sa one. Kong, where is the Lincoln? Over there? Their side, ah? Atay. Vlogger ka? Ah. Ayan pa. Ano naman oh, puta. Ayan, oh. Oo. Ay, grabe. Pantilisin yan, Sip. Oo, puta. Ah, grabe, Bilis, oh. sugoy. Sa tambayan, Ron. Sikat ka yan. Lagay. Ah, sugoy. Di ba ito bawa na, ano? Ha? Ito na to sa ano? Yeah. Layo na natin. Sa Watson. Pati nagalo ko si Kong. Sa Formis. Formis Python. Formis Python. Formis Python. Sorry, Kong. Pang-13 na yun. Drone. Gulat ako yung Grabe, no? akala ko, putang ina, mabilis, makakala ko dito. Yun nga eh. Hintay lang tayo, palita saan yun pupunta. Pa rin yun sa Iran eh. Wala yun.